Good morning students. Today we are going to start chapter 6, sound of O. What is the sound of O? O. Read page number 1313. Sound of O as in fog. F O G. Fog. Fog. L O G. Log. Log. D O dog. Dog. J O G. Jog. H O G. Hog. K O Ko. G. B O Bo. G. Sound of O as in raw. R O W. रो. W कैसे बोलेंगे? ओ. रो. ओ व ल. आउल. स न ओ. स्नो. व स्नो. क र ओ. रो ओ. व क्रो. क न ओ व. नो. के इज साइलेंट. के की आवाज नहीं बोलेंगे. नो. स ओ व. सो. ब र ओ व. ब्रो. Sound of O as in P double O. What is the sound of double O? Oo. Long sound. Oo. L. P U L. Pool. P double O. Poo. Pool. B R U. Broom. S P U N. Spoon. M U N. Moon. R U M. Room. Double O U. Room. M double O D. Mood. F double O U. Food. T double O Tool. So students, read page number 1313, sound of O. Thank you for watching this video.